آپ نے صفائی دعائی دے سکنے ٹھیک ہے نا دے سکنے نا ہوں سوال یہ کہ جی کریکٹر کی گل کی ہے یہ اگر سن سمجھ آ گئی جس بندے ہیں اس پورے دین نہیں سمجھ آئی جس میں نہیں سمجھ آئی اس میں دین نہیں کھ نہیں سمجھ آئی پہنے خانے کعبے میں جا کے ساریا نمازاں پڑھے اندر وڑ کے خانے کعبے میں پڑھے میرا فتویٰ دنیا نے کوئی بندہ اگر غلط کہہ جائے جو کا سمجھ نہیں اس 40 سال میں اندر کیس ہی نماز تو ہے کوئی نہیں روزہ تو ہے کوئی نہیں آج کو ہے کوئی نہیں عمر ہے کوئی نہیں قرآن آیا کوئی نہیں سی ٹھیک ہے نا کچھ نہیں سی اس 40 سال اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو نوازیا ٹھیک ہے نا شرافت کو امانت کو دیانت کو اور صداقت کو ٹھیک ہے نا یہ 4 چیزاں تو نوازیا اس 40 سال کے اندر 40 سال میں اندر کتنا چیزاں تھیں نوازیا ٹھیک ہوں ذرا غور کرنا 5ویں سٹیپ سے آن کے رب نے قرآن کو نوازیا ہوں ایک چیز رب نے سارے جس رب نے قرآن پاک کیا میں تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے عقل دیتی سنا کام کیوں نہیں لیتے رب نے کیا کہ یہ 40 سال حضور نبی کی ضمانت دیانت شرافت اور صداقت صحابت اور ٹھیک ہے نا 5ویں سٹیپ پہ جا کے قرآن کو نوازیا اسی جگہ پہ پیغام دے رہا سامنے کہ جس شخص نے اندر شرافت ہو سی امانت ہو سی دیانت ہو سی صداقت ہو سی قرآن آپ راز اس سے کھولے گا جس نے اندر 4 چیزاں نہیں ہوئی قرآن اپنا کوئی راز نہیں کھولے گا ان کی تھی نماز نہیں پڑھو خانے کعبے جا کے پڑھو ساری زندگی پڑھو پڑھاؤ سنو سڑاؤ جو مرضی کرو میں تو لکھ کے دینا وا یہ تو ٹکے کا فیض نہیں دے گا پیسے ملن گے پیسے تو مراسی نہیں دیکھ راز نہیں کھولے گا ہوں ماں تھی دسو گندے برتن نہیں تھی لینی پانی پینی نہیں پینی ایک بندہ نماز بھی پڑھے باہر چوٹو مارے جس طرح میں کل بھی گل کی ہے اسی جسے مسجد میں جانے ہیں تو کہنے کندھے نال کندھا ملاؤ کہنے ہونے ٹھیک ہے میں کہ ٹھیک ہے کندھے نال کندھا ملاؤ اگر نہ بھی ملے ہے تو نماز ہو ویسے اس سے زور نہ دو کہ کندھے نال کندھا ملاؤ میں کہ مسجد کی باہر نکل کے ایک دوسرے میں ملو ملاؤ ایک دوسرے نے کم آؤ اگر باہر نکل کے ایک دوسرے نہ تھی ملنے ملانے کام نہیں پہ آنے ہو تو اندر کندھے نال کندھا ملانے میں ٹکے نہ فائدہ ہے پھر اندر تھی کہنے مسجد میں اندر صفحہ درست کرو میں کہ درست کرو نہ درست ہو یہ نماز ہو ویسے ٹھیک ہے نا باہر نکل کے اپنے معاملات اپنا اخلاق اپنے کردار یہ درست کرو اگر یہ درست نہیں تو اندر صاف پاویں کتنی بھی درست ہوئی تو نماز نہیں کسی نماز پڑھنے جانے ہیں پہلے وضو کرنے ہیں نا جسم صاف نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی نیت صاف نہ ہو تو قبول نہیں ہوتی جسم صاف نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی نیت صاف نہ ہو قبول جسم صاف کر کے گیا نماز پڑھی نماز ہوگی ہوں اس نقطے بھی پہنچانا کہ نہیں یا پھر چھوڑ کے آنی نے کیا کرنا ویزا کٹانے سے پیپر سے کھڑنے سارے پیپر کھڑنے ہیں نا رستے پاڑ کے سٹ کے بہنے ہیں ٹھیک ہے نا ہوں تو سارے لے کے لے کے اس کو سیانی نہ ہو موری نہ لگی ہو سارے پیپر کے اگر آپ ساری ترتیب دے دے ہونا سارے سیانی نہ اللہ رکھا صاحب ٹھیک ہے نا تو جس شخص نے اندر یہ 4 چیزیں 5 ہیں ٹھیک ہے نا اگر وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے تو نماز بھی پڑھ رہا ہے تو نماز سے ہر چیز کو بچانی ہے نہیں بچانی روزہ رکھا ہے خالی منہ بند کیا ہے صبح تو لے کے رات تک وہ تو کچھ کھوتے نہ نہیں اسے بند کر دے تو نہیں ہو سکتا دسو نا مجھے نا مطلب کسی کچھ نہیں بولنا کوئی مانی نہیں کرنی دیور نہیں کرنی غصے نہیں پینا ہے کسی کی ہوگا میرا روزے بھائی میرے نال گل نہ کرنی کی ہو گیا کہ میرے نال گل کرنی تاکہ تیرا روزہ مضبوط ہو سکے گل نہ کر سا تیرا روزہ ہی نہیں رب کہنا یہ جو غیر معاملات ہیں نا درست نہیں نہ اصل سے دور ہو گئے اصل چیز یہ کیونکہ یہ دین کی روح ہے خون نہ خون ہمیں 5 لاکھ درہم کدھر نا اس نے اندر بڑے فنکشن ہیں بڑے فنکشن ہیں بیٹری ختم ہو جائے تو سارے فنکشن مار کے خون ہی ڈڈ ہو گیا ختم بیکار ہے ٹکے نہ نہیں بیٹری کے لاکھ روپے کی زمین ٹھیک ہے نا اسی طرح سارے چاہے نکی جی چابی ہے نا
گڈیاں اسٹارٹ کرنے ہیں تو کافی چابی نہ گاڑی بنا پاگل ہو ٹھیک ہے یا نہیں. اسی طرح ساری نیت ہے تو چھوٹی چیز چابی نیت ہے، نیت ہے چابی ہے نئی چیز ہے. بڑا اچھا چابی ٹھیک ہے نا. ایک چابی ہے ایک یہ کرنی ہے سارے اعمال کو اسٹارٹ کریں. اگر نیت ہی درست رہی اتنا مالا مال بنیا تو میرے کا دار نیت پر جیسی نیت کے ساتھ ہم عمل کرتے ہیں ویسی نیت کے ساتھ ہمیں وہ اجر اور ثواب دیتا ہے. کل سمجھا نا. مطلب جس نیت میں کسی نے پتھر مارنے ہیں بدلے 10 پتھر آئے خود مارنے ہیں بدلے 10 پھول آنے میں لڑکا صاحب اقبال نے کیا نا اپنے من میں دو کر پاتا سوال تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بنا اپنا تو من کی دولت ہاتھ آتی ہے جاتی نہیں. من کی دولت چھاؤں آتا ہے دھن جاتا ہے دھن اور پانی پانی کر کے یہ بات جھکا جا تو غیر کے آگے نہیں کھان دے یعنی تمہیں پرکھنے ایسے اللہ رکھا صاحب کسی خود کافی ہے. میں نے پرکھنے ایسے میں خود کافی ہے. میں نے ضرورت نہیں ہے کہ میں کسی جا کے ڈاکٹر کو پیر کو کسی پوچھا کہ میں کیا جاؤں. میرے گھر ایک ضمیر ہے نا میرا پیر ہے بیٹھا ہے مجھے بتا دیے بالکل دستک میں نے روزانہ جوڑنا بھی دستا رہنا جوڑتا جی پتہ نہیں اپنے آپ خود شناسائی بغیر خدا شناسائی نہیں ہوتی ہے. دیکھو حدیث ہے جڑی من عارفہ نفسہ فقد عرف ربہ. کیا مطلب ہے اس میں؟ چلو تسی دسو جی گل. اس کا مطلب ہے جس نے خود کو پہچان لی اس کو رب مل گیا. جس نے خود کو نہیں پہچانیا ہوں میں تھوڑے گھر جھوٹ کا ماننا میں پتا بندہ کیا کتنا اچھا تھا کتنا برا ہے میرا اندر نا انسان میں کا دسنا میں نجی تو کتنا اچھا تھا کتنا برا ہے. نمبر بنا لائے نا اپنے نمبر کے پاس نمبر آئے کہ نہیں ہے. آج 80 جتنی دیر دنیا نے رولے تو باہر نہیں نکلے لگے. دنیا نے رولے کے اس گڈی لے دیتی ہے میرے کو نہیں مفت ٹینشن ہے. ٹھیک ہے نا اس کار بڑھا لیتا میرے کو مفت ٹینشن اقبال لگ رہا ہے مر لینا کار سے پوری دنیا جاننی ہے. لوگوں نے اتری اتری کنار دیا کوٹیاں نال گوانڈی نہیں جاننا. پی ایچ ڈی کی ہے لکھا لوگ کروڑا لوگوں پی ایچ ڈی ڈگری ہے نا 2000 دن اپنی نوکری سے مرنے دے. ٹھیک ہے لیکن اس کو پی ایچ ڈی نے وجہ نہ عزت نہیں مقام نہیں ملا اس کو اس کے مصطفیٰ کی وجہ نہ. واہ واہ بے شک اسی خالی اچھا ایک منٹ چلو اس کو ڈگری سے میاں محمد بخش کھڑی شریف انہوں کو کڑی دی گئی ہے. اللہ بے نہیں آنی سکول بوئے کو نہیں کبھی لگے ٹوٹل ان پڑھ ہے. ٹھیک ہے نا جی. انہوں نے پنجابی نہ اقبال کہنا پنجابی دا پنجابی نہ اقبال کہنا ٹوٹل ان پڑھ. لیکن رب کہنا میں جسے نے کسی نے دینا وا گل میں سمجھانا پھر میں لوگوں نے محتاج ہو رہی یہ کیا یہ اسکول جا سکتے یونیورسٹی جا سکتا میں وہ علم ویسے بھی دے سکنا گھر بیٹھے بھی دے سکنا ہے. بالکل کیا خیال ہے بس گل جس دیہڑے سے ساری توجہ اپنے پہ رکھی کس سے رکھی اپنے پہ رکھی گل میں سمجھانا اسی دن ساری زندگی بدل جاتی ہے. اصل اس ویلے ساری نظر کس سے رکھی ہے اللہ رکھا صاحب بٹر پائے دودھ نمک پایا پین لایا تو بڑی زبردست روٹی پایا. اچھا اس گھڑی چاہیے ہیں پوری توجہ. اچھا ادھر توجہ ہٹی ہے اچھا ادھر ہٹی ہے منصور پہ چلی گئی. سارا دن ساڑیاں نظر دوریا دے رہی ہیں. جس دن اصل اپنی نظر اپنے پہ رکھیں اسی دن ساری زندگی بدل جاتی ہے. ساری عبادت قبول ہو سن سارے روزے قبول ہو سن سارے حج قبول ہو سن سارے عمر قبول ہو سن. کردار دی ڈیفینیشن آ گئی سمجھ جانا عمل سے ساری نظر نہیں آتی. ایک ہی گل زندگی بدلنے واسطے بہت اپنے آپ تے ایک منٹ میں ان تک کاری صاحب ٹوپی پائی میری ٹوپی کسی نے ملتی ہی نہیں تکیاں نے پا کے میں آنا وہ کسی کھاتے ملتی ہی نہیں. میں آنا گزاروں انہوں نے آپ کو تھوڑا رنگ شنگ ہوتی سارے لا دو کے سارے بدلا دے گئے. کئی لوگ لکھا میں پوچھ رہے فخر صاحب تھوڑی سمجھ میں پیچھے کتنے بات ہو رہی ہے تھوڑی ٹوپی کسی پیر نال ملنی نہیں ہے. میں اگر پیر ایسا ملنے دنیا میں سارے رنگ اس ٹوپی رکھے کیا خیال ہے اصل رات ایمانداری نہ ٹوپی نہ نہیں میں گل کرنا ہونا کئی دفعہ وہ پوچھے نا کہ ٹوپی نہ پائی ہوگی تو نماز ہوگا نہیں سنیا نا ہاں انہیں کیا اگر کسی نے ٹوپی کھرائی نہیں آ پھر باہر بہ کے بھی ٹوپی بغیر نماز ہوگا سی اگر کسی نے ٹوپی کھرائی یا پھر خانے کا بھی ٹوپی پا کے جب نہیں ہو پیر کے کرسی چھوٹی سی بات ہے لیکن بہت بڑی بات
یہ دنیا نے مولوی کے کر سے اج تک کسی اللہ رکھا صاحب کسی پیر کسی مولوی کسی مفتی نے میں نہیں کیا فخر صاحب کو یہ گل بات میں نہیں کیا میں نے کسی پوچھا نہیں میرے کو جڑا بھی کہنا چاہنا تو بالکل صحیح میرا اندر کا انسان کہنا صحیح ہے بس صحیح ہے ختم میں اس کو پوچھا نا بل کسی مولوی پیر کو کے پوچھا دعا کرنی ہے پیر کو بھی یہ کروا سا میں آپ کو تو نہیں کر سکنا اس کو بہترین دعا میں کر سکتا اسی اصل یہ ہے اگر سنت خاص کر کے ان چیزوں کو پہنچ پیچھے انہیں ایک گل بھی اس نے دسی میرے دل میں لگ گئی انہوں نے کہ سارے علاقے ہوتے ہیں جو بندیاں مسجد میں قبضے کر رہے میرے کو سارے بندے آئے کہ اس میں مار رکھے جائیے انہوں نے جا کے چڑھائیے یعنی میں سرپرست تھا نا کہ وہ سارے آئے کہ جی فخر صاحب سارے چلو سارا مسئلہ حل کرو میں کہ ہو گیا یعنی وہ گاڑی کے ساتھ مسجد ہے کہ اسی سارے بڑے وڈیرے سے جنہوں نے میں نہ لینا سارے بڑے لوگ انہوں نے سوچ بھی بڑی سی اللہ رکھا صاحب سمجھ گیا نا انہوں نے فکر انہوں نے خیالات انہوں نے ڈھوڑیاں لیکن وہاں چھوٹی چھوٹی گلیں کروا نہیں کرنا دیکھو میں کئی دفعہ کہنا نا کہ 100 ولی اللہ ہوں کتنے 100 کامل ولی اللہ ہوں ٹھیک ہے نا ایک مرلہ جگہ ہوگی نا ایک مرلہ جگہ 100 کامل ولی اللہ اتنے بیٹھ جائیں گے ایک پکی ایک مرلہ جگہ کتنے کامل ولی اللہ 100 بیٹھ جائیں گے نا بیٹھیں گے میری گل سمجھ رہے نا تھی کامل ولی اللہ جنہوں نے گل کر ٹھیک ہے نا 100 کنال کی مسجد ہوگی 2 مولوی اسی میں کٹ رہے ہیں کیا کہنے بڑی گل کی کیونکہ ولی اللہ اللہ نے رضا سے سارا کچھ کرتا ٹھیک ہے مولوی بیٹھ کی آگے نہ مولوی موجود تھا کسی نہ مولوی کسی واہ واہ سینے کا نام کیا گنا جو انہوں نے کرنے ہیں ٹھیک ہے نا انہوں دیکھو وہ شعر پڑھنے کا مقصد صاحب کیا مطلب کہ 90 لاکھ میں کلمہ پڑھا چھڑے 90 لاکھ میں آپ نے کلمہ پڑھایا نا آپ نے کلمہ پڑھایا نا ٹھیک ہے نا تو مقصد کہنا یہ ہے کہ انہیں ایک بندے نے کلمہ نہیں پڑھایا یہ ذرا جان ایک بندے نے کلمہ نہیں پڑھایا وہ مطلب اجتماعی طور پہ پڑھایا وہ کس طرح پڑھایا نے تو انہوں نے 2 واقعے نہیں کہا کہ دونوں نے کام پتا کوئی رسماں ہوتی ہیں جس سے ٹھیک ہے کوئی بھی نہیں مطلب کوئی منت منی ہو گئے کہ بھائی میرا گھر بچہ پیدا ہو نوکری مل جائے سارا کم ہو جائے کم ہو جائے ٹھیک ہے نا تو اسی خواجہ غریب نواز اپنے بھگوان نے مطلب جڑا انہوں نے پوجا کر رہے ہیں اتنے اسی مٹھائی چڑھا سا دودھ چڑھا سا جس طرح اسی لوگ نہیں کرنے ابھی گزارا سے جا کے چادرا چاڑنے ٹھیک ہے نا منت مننے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے منت پوری ہوتی تھی کیا کرنے تھا وہ مٹھائی لے کے آ رہے ہیں دودھ لے کے آ رہے ہیں یہ کر رہے ہیں مطلب آن کے اپنے بھگوان پتھر میں مورتیاں اس پہ ڈول رہے اس پہ چڑھا رہے چڑھا رہے سمجھ گیا نا ایک دفعہ ادھر خواجہ غریب نواز ادھر اس کے ڈول میں ان کو مٹھائی کو کھلانے کے یہ کر رہے تھے ٹھیک ہے آپ نے یہ کتاب کھڑے ہو گئے یعنی اتنے پیار نہ دے دودھ کے مٹھائی لے کے آئے کھانا کیا اس نے لے کے کھانی شروع کر دی جس نے اس نے لے کے کھانی شروع کر دی تھی ہندوؤں نے اس نے چھوڑ دیا اپنے بھگوان ٹھیک ہے انہیں پیچھے لگ کے کہنا نہیں کلمہ پڑھاؤ مسلمان کرو اس کے بعد اِسی تے پیچھے ہاں ساڈا جڑا بھگوان ہے تاری گل پہ سننا میری گل سمجھ ہے نا ایک دفعہ خواجہ غریب نواز گزر رہے سن چلو بیٹھے ہیں 2-4 گلا ویسے گزر رہے سن ٹھیک ہے نا تو نماز کا ٹائم ہو گیا دیکھو انہوں نے دنیا ذرا ایک وکری دنیا اسی ایویں ہر ایک آمنے نال ملانے ہیں اور دیکھو 5 نامی نوٹ ہی ہے نا رکھا صاحب 10 نامی نوٹ ہی ہے نا 20 نامی نوٹ ہی ہے نا 50 نامی نوٹ ہی ہے نا 100 نامی نوٹ ہی ہے نا 500 نامی نوٹ ہی ہے نا 1000 نامی نوٹ ہی ہے نا تھی میں دسو کیا سارے ایک ہی ہیں سارے ایک ہی قیمت ہے ایک ویلیو ہے نہیں بابا کہو گے تھی یہی 5 درہم 50 درہم 500 درہم یعنی وہ درہم تھی سارے نہ لگاؤ گے لیکن سارے ایک ہی ہیں نہیں نا اسی طرح بابا ہر انسان ایک ہی نہیں ہے نا لوگوں نے متہ ماریاں نے میں سمجھا مطلب میرے کئی بار وال چٹے ہو گئے پھر کالے کی ہوئے پھر چٹے ہوئے پھر کالے پھر کئی بار آپ کالے ہوئے
ਸਮਝੋ ਨਾ ਸਮਝਾ ਕੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਣੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ सादा काम है मतलब पूरे नबी की मुसल्लत फरमान कर अच्छी बात है लोगों को बताओ कोई अमल करे ना करे तुम्हें अजर और स्वाब जरूर मिलेगा अजर और स्वाब जरूर मिलेगा आप जा रहे सन ना रस्ते तालाब से बहुत बड़ा पानी ना वो जिस बंदे ना से ना वो हिंदू सी की बड़ा ठीक है ना पैसे वाला से उसने क्या पैसे उसके इस तालाब में किसी ने पानी नहीं दिया इस तालाब में किसी ने पानी नहीं जाना ये तालाब सिर्फ मेरे घोड़े ने पानी पीना ठीक है ना साफ तालाब अच्छा सिर्फ आजा गरीब माँ को भी गुजर में तक तालाब उन्हें जो हिंदू पहरेदार सन गार्ड करते उन्होंने क्या कहने भाई ये लोटा पानी ना भर के लिया मैं अल्लाह ने इबादत करनी अल्लाह ने इबादत करनी है उन्होंने कहा जी साडा जो मालक है ना उसने हुक्म नहीं है इजाज़त नहीं है किसी ने तुम पानी दीजिए ये पानी सिर्फ घोड़े पीने की वो वफादारी कर रहे हैं देखो जी मालिक जो कह रहे हैं तो नहीं करना है वफादारी से नहीं कहने ना तो साइक मुलाजम रखे हैं गार्ड तुझे कहने भाई अंदर किसी नहीं आते ਗੱਲ ਖਤਮ बस गल खत्म है कौन को कह बिना मतलब जी वो गल सुनो चाचा आया ने लेकिन तुम्हारी इजाजत है तुम्हारा चाचा भी अंदर आ सकता उसने काम है रोके तो अंदर आन के कह फलाना बंदा आया दसो मैं आन देवा बंद करना इसनू वफादारी कहना इसनू की कहना इसनू वफादारी कहना कि वो जो भी जड़ा है ना जो भी गल होवे उसको पुछ के हो ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਗਾਰਡਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਬਾਦਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਬਾਦਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਹੱਸੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੀ ਸਮਝਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ आपने क्या भाई नमाज का टाइम है उन्होंने पानी छानी नहीं दिता आपने वो कह रहे कि ये तेरा तुम्हारा मालिक है जरा ये किसनों मनना है उन्होंने कहा जी इन्होंने भगवान है इसकी पूजा करने में ग्रेट है तो मूर्ति सी बहुत बड़ी है आप बाजा गरीब वहाँ से उसको लिए उसको लोटा देता है कहने जा पानी ना भर के लेगा उस लोटा देता तालाब पे गया भरया तो सारे तालाब ना पानी उसने अंदर आ ਲੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ लोटे के अंदर आ गया सारे तालाब में पानी ਲੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ लोटे के अंदर आ गया बाप पिता बुजू बादल बीती चले गए और सारे परेशान अच्छे बच्चे रहे मतलब हम भगवान ये लोटा लैके आ रहे उन्होंने जी उस कौन रोके उस कौन रोके वो जिसले तालाब खाली हो गया आप पीती बात चले गए बाद जो आया उसका क्या तालाब खाली इतना बड़ा है किधर गया उन्होंने क्या कि बुजुर्ग का ऐसा उन्होंने भरया लोटा बल्कि थोड़े भगवान को दिता नहीं जिसने तुम पूजा कर रहे हो इस भरया जो सारा तालाब का पानी उस लोटे में आ गया उन्होंने दिता ने तो कहना किधर गए कहने किधर गए वो पीछे गया घोड़े से अगे जाके उन्होंने मिल गया कहता है जी मैंने कलमा पढ़ा के मुसलमान करो मैं कि मेरा जिसने ਅਸੀਂ पूजा पे करने वो थोड़ा मुरीद थोड़े काम क्या करना मैं समझे ना मतलब ਤੁਸੀਂ देखो ये ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਬੇ ਕਾਫ ਸਨ ਇਹ ਵਲੀ ਸਨ ਨਾ ਜੀ नबी तो नहीं सन ठीक है ना पुराने पाक पूरा एक मजमून आया है ना ठीक है इन्हें क्या किया वे ये हम बादशाह ने लड़ तो नहीं सकने सन चंद बंदे सन ठीक है उस पता से उसने लड़सा मार दे इन्हें सोचा ना क्या यार करने किसी जगह चले जाने कार किसने तो मुकाबला कर नहीं सकती तो लिहाजा उत्थे जाके जो टाइम है अल्लाह अल्लाह करसा के ख्याल है अपनी जिंदगी ने 4 दिन अच्छे गुजार दसा अल्लाह अल्लाह करके के ख्याल है रब नूं अदा बड़ी पसंद आ गई ठीक है कौन 300 साल 350 साल इतना टाइम दिते रे कुत्ता भी बाहर सूरज उधरों नहीं गुजरना जिस तरह अंदर करने से कुत्ता भी करना 350 साल बाद जाके आज खोल के तक कहने कि असं आधा घंटे चलते हैं और मैशर के मैदान भी अल्लाह रखा साहब भी होती जिसले साड़ी अख खुद सी ना भावें कोई 1000 साल के भावें 10,000 साल के भावें 50,000 साल सुता है आदम अलैहिस्सलाम ने वेले वो उसी से पता खोल के कहती है ना उन्हें सुता सा थोड़ी देर हो हूँ ही सुता सा थोड़ी देर होती ठीक है ना अब देखो ना सैंक उठने जिसले 8 घंटे भावें सुते रहिए 10 घंटे सुते रहिए 10 घंटे बाद उठने जिसले हो गया हूँ ही सुते सा थोड़ी देर होती है वो घड़ी का जिसले तकने तो पता लगना है ना कितना टाइम असी सुते हैं समझ जाना ये तो उत्थे जिसले वो उठन गए फिर उन्होंने जिस तरह उन्हें साहब एक 350 साल बाद वो भी लैके गए बाहर जिसले वो पैसे तो उन्होंने कहा जी बादशाह 300 साल पहले गुजर गया तो ये उस वेले ने
ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਖਾਸ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਤਖਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਬਲਕਾ ਬਲਕੀਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਨਬੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਬੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਇੱਕ ਜਿਸ ਲਿਆਦਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਸੀ? ਵਲੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਉਸ 8 ਚਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਮਤੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਆਹਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਹਾਂ। ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵਾਹ ਹਾਂ, ਵਾਹ। ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ 4200 ਮਜ਼ਹਬ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਸਲਾਮ دین اسلام. سب تو بڑا مذہب کہڑا ہے؟ دین کہڑا ہے؟ دین اسلام. ٹھیک ہے نا. ہوں سب تو بڑا دین اسلام ہے. سب تو نبی کہڑے پڑھے؟ رسول اللہ صلی اللہ حضور علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے نبی. ٹھیک ہے نا. سب تو بڑا کلمہ کہڑا نا؟ ساڈا سب تو بڑی امت کہڑی؟ ساڈی سب تو بڑی کتاب کہڑی؟ ساڈا ساڑھی. ٹھیک ہے نا. ہوں اسی طرح نبی بھی ساڑا بڑا، دین اسلام بھی ساڑا بڑا، قرآن بھی ساڑا بڑا، سب کچھ ساڑا بڑا ہی ہے نا. امت ہونے نے نا ایسی بھی ساری امتوں تو بڑی امت آ، لیکن سارا کریکٹر کیا ہے؟ سارا کریکٹر بھی تو بڑا ہونا چاہیے نا. دسو نا، بے شک اگر سارا کریکٹر بڑا نہیں ہے، کیونکہ دیکھو جس بندے نے اللہ رکھا صاحب زندگی اچھی ہے، میں گلا کی کرنا میں جتنے کی برملا کرنا وا نا، دنیا نہ کوئی بندہ میری گل نہ غلط ثابت کر کے کوئی دسے، پاویں کوئی پیر ہے تو پاویں مفتی ہے تو پاویں عالم ہے تو پاویں کوئی پروفیسر ہے تو پاویں ڈاکٹر ہے، میری گل غلط ثابت کر کے دسے نا. اج تک کسی نے نہیں کیا فخر صاحب تہاڈی جڑی گل ہے نا ہے ایکڑی کتاب لکھی ہے، بائی کسی کتاب لکھی یا نہیں لکھی تو سمجھ آ گئی ہے. میں پہلے گل کی ہے نا کہ اسی دیکھو اتنے اعلیٰ اسی ہم اس طرح انجینئر کہنا گا کہ بابے تو کوئی شہ نہیں، وہ بابے تو پتہ نہیں کہڑی مراد لینا ہے، اسی ولیاں کی گل کرنے ہیں. ٹھیک ہے نا. نہیں وہ بھی نہ جانا نا کسی جنہیں گل کی ہے نا، یہ دلیل ہے. یہ دلیل ہے میری گل سمجھا. دلوں تو مال تسلیم کرے نا. وہ ہن کون سن؟ امتی سن. انہاں نبیاں نے کون سن؟ انہاں نبیاں نے آیو آیو امتی سن. انہاں نبیاں نے ساڈے آ. ٹھیک ہے نا. یہ ہن ذہن وچ رکھنا امت بھی چھوٹی، چھوٹی لیکن والا ساڈے کول چھوٹی سی نا جی. کیونکہ انہوں نے نبیاں نے سردار حضور اور نجی، ساری کتاب بھی بڑی ہے. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر. اقبال نے کیا نا کہ وہ زمانے میں انہیں آگے کی میں کئی دفعہ گل کرنا ہونا، میں کہنا قرآن پاک تو اتنی دیر تک فائدہ نہیں دے گا، فیض نہیں دے گا، اپنے راز نہیں کھولے گا. کتنی دیر تک؟ جتنی دیر تک تسی قرآن پاک پڑھنے ہو نا، نگاہ قرآن تے رکھو، دھیان صاحب قرآن تے رکھو. نگاہ کس سے رکھو؟ قرآن تے. دھیان کسے رکھو؟ سب کو صاحب قرآن پہ. جتنی دیر تک صاحب قرآن پہ سارا دھیان نہیں ہے تو قرآن کوئی فائدہ نہیں دے گا. اس واسطے ذرا غور کرنا ہے. ان کو کہنا وسیلے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ وسیلے بغیر قرآن پہ دیا. دسو نا جی، واہ 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 کلام تو اسے نام ہے نا، واہ اس وسیلے نال بھیجیا نا. جڑے لوگ اس وسیلے نال دیکھو رب جس نے کسی دینا ہے نا، وہ اگا وسیلہ بڑھا دے دے. مثال کے طور پہ ہوں اگے ایک بڑا بڑا حادثہ ہونے والا، کیا بات اسی گڈی سے جا رہے ہو، اگے جا کے دوسرا تکیا کہ گڈیاں میں ایکسیڈنٹ ہوا سی، رستہ بند ہی ہوا سی، لیکن اس کو اگے بڑا خطرناک کام کیوں ہونے والا سی. ٹھیک ہے. یہ ہوں جا چھوٹا موٹا ایک حادثہ ہوا سی، رستہ انہیں بند کیا پولیس والے، تھی دوسرے رستے پہ چلے گئے، تھی کیا کرو یار آپ کو دیا رستے بند تھوڑا ہی دور ہے، چلو ہوں کدھر چلے گا. بعد ہی تمہیں پتہ لگیا جس طرح میں تمہیں اس مثال دینا وا کہ یار اتنے جو حادثہ ہوا سی نہ میں اگر ادھر جاواں تو میرے نال بھی ہو گیا. ہاں اکثر ٹھیک ہے. جس طرح کو دو بندے سن نا، کیونکہ اصا شیطان نے میری گل سمجھا نا پیمانے خود بڑھا کے اپنے کول بھی رکھے ہوئے شیطان نے اور فرشتے نے، اچھے اور برے بھی. دو بندے سن، حقیقت واقعہ حقیقت. انہاں ڈرائیور جی ڈرائیور تمہیں پتہ ہے کہ بس اپنے ٹائم سے چلے گئے، ٹکٹ لو نا تھی اس میں تو تمہیں کہیں گے کہ رات میں 12 بجے چلتی ٹکٹ پانے اور تھی لے کے آ جاؤ گھر آن کے سہ جاؤ، رات 11 بجے پھر چلے جاؤ. ٹھیک ہے نا. تھوڑی صحیح رکی ہے. ٹھیک ہے نا. تو دو بندے سنو نا کہ
ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਸ਼ਾਮੀ 8 ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ 1 ਵਜੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਤੇ ਜਾਸਾਂ ਡੈਵੋ ਤੇ ਅਸੀਂ 5-6 ਵਜੇ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਾਂ, 7-8 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਰਾਤੀ ਦੂਸਰੀ ਬੱਸ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਟਿਕਟ ਲਿਖੀ 1 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਘਰੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲਣੇ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ 11 ਵਜੇ ਕਿ ਜਾਈਏ ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਟਿਕਟ ਤਾਂ ਲੈ ਸੁਣ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਸ ਨਿਕਲਣੇ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਜਾਣਨੇ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬੀ, ਇਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਆ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮਿਲੇ ਚਲੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸੋ ਮੈਂ ਦੱਸੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟਿਕਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਈਏ ਨਾ ਕਰੀਏ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ, ਉਹ ਕਰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਉਧਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਬਸ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਬਸ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਿਲਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੌਣ ਆਏ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਏ ਯਾਰ, ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ। ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਨੇ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਫੌਜ ਹੋ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਖਲਦੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਈ ਟਿਕਟ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਬਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 5 ਵਜੇ ਇਸ ਪਟਾਨਾ ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ 10-11 ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ 8 ਵਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਚਾਹ ਸ਼ਬਦ ਪੀਣੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾ ਆਈ ਉਸ ਬੱਸ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਓਹੋ ਬੱਸ ਨਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੂਰ ਪਾਰੂ ਆਣੇ ਵਾਲੀ ਸੀ ਇਸ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੇਟ ਆਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। कहना सी साड़ी रिश्तेदार से कुछ जाना सी लंदन, ठीक है ना। तो लेट आई है, कोई रश नहीं वजह या कुछ भी हो गया, तो बड़ी परेशान सी। एयरपोर्ट तक तो नहीं बोर्डिंग मार ये हो सकना, कुछ नहीं हो सकना, जाओ वापस के ख्याल है। तो वो कह रहे हैं तू बस बेचारे वो बाहर ही निकले, उसी वेले उन्होंने बोला आई वो जहाज जिससे तुसा जाना सी और क्रैश हो गया। हूँ थोड़ी देर पहले परेशान सन, थोड़ी देर बाद खुश हो गए यार अल्लाह ताला सान बचा लिया। करना सारा कुछ रब ही है, हूँ किसी चीज़ का वसीला बना दे। हूँ देखो ये हादसा भी ना उससे वसीला बने, इन्हों की जिंदगी बच गई। क्या ख्याल है बस ना एक्सीडेंट से उन्हें पहले क्या यार शैतान जोड़े मिलने वास्ते ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਗਏ। कहने यार फरिश्ते सुन सारी जान बच गई थे, क्योंकि इंसान ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਆ ਸਰਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤੋਲਦੇ ਨੇ, तोलने नु नाम जिन्होंने हकीकत नाल कोई ताल्लुक नहीं, ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ हकीकत नाल ਹਾਂ ਕੋਈ कोई ਤਾਲੁਕ ताल्लुक नहीं। जिस ਵਕਤੀ तरह ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੁਣ इंसान की जिंदगी जिस तरह दो कल ठीक है ना, एक कल जो गुजर गया आने वाला नहीं, एक आने वाला भी उसा तकिया नहीं। ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਅੱਜ ਬਸ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਹਰ सांस ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ, हर सांस को कहने ना जब तक सांस है तब तक चांस है, नोट कर लो, जब तक सांस है तब तक चांस है। हूँ रब एक सांझे का सांस देना, सांझे रब एक मौका देना, हर सांस ना रब सान के देना जी एक मौका देना। हूँ चंगी गल कर या बुरी गल कर, अच्छा देख या बुरा देख, अच्छा सोच या बुरा सोच, हो सकना सुबह तेरा आखिरी सांस हो। सोचने वाली बात। अल्लाह रखा साहब ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦस्त। समझ लो ना, ये हर सांस एक मौका है। देखो जिस तरह कोई बंदा तुम ट्राई देन गड्डी नहीं की, ठीक है ना, वो शुरू तक चंगा सी उसके एक्ट तुम गलती की है ना, चलो मैं तुम्हें एक मौका और देना वा, क्योंकि ट्राई तो मैं ही लै रहा ਥੋੜੀ ਸਲਾਹ 7 ਮਿੰਟ ਹੋ थोड़ी 7 मिनट और चला, लेकिन हूँ कोई गलती ना करी, ठीक है ना। हूँ वो सीधा जा रहा है, उसको आने क्या राइट मुड़ो, तुम लैफ्ट वाले पास मुड़ गए, नहीं समझ आई ना, ये भी दो रस्ते सामने है, किधर जा रहे हैं ਸਮਝ ਗਏ। उसके हूँ उसको अनचांस देता सी उसके उसके उनसे सोचा कि चलो ये राइट मुड़सन ना तो मैं ना पास कर ਪਾਸ ਕਰ उसके जी राइट मुड़ो, उसी लेफ्ट मुड़ गए, वैसे मैं राइट ना गया, ओह चल कैसी बस थोड़ी चांस में खत्म। जब तक सांस है तब तक चांस है,
ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਸਾਂਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ। सांस की वैल्यू चेक करो। हर सांस एक जिंदगी है साਡੀ। जिंदगी ਹਰ ਸਾਂਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਹੀ ਦਫਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੁਣੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਫਕਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰ ਸਾਂਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਿਲਣਾ। तो दिन ही कितनी दफा मिले? एक दिन ही 24 घंटे ਜਿਹੜੀ एक ਸਾਂਸ मिनट ही ਹੈ check ਜਿਹੜਾ- करो। ਇਹ ਸਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਦੱਸੋ ਨਾ अगर सो गया था हम चलना भी हो। सो गया था भी उसे चलाना पिया कोई भी चलाना पिया ना कोई ज़ात पे चलानी भी है ना रखा साहब ਬਿਲਕੁਲ ठीक है। 101% वही खुदा हैं बेशक वही खुदा है। चला रहे हैं ना हूँ सान समझ आवे या ਨਾ ਆਵੇ ना आवे और तुसी एक चीज़ खाली गौर करो बस तुसी एक चीज़ में ज़रा गौर करो कि रब ने जो कुछ भी बनाया साढ़े ऐसे बनाया ठीक और रब ने ना ले क्या कि तुसी तवज्जो खाली मेरे दर ठीक करो ਸੋਚੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ तवज्जो ਮੇਰੇ ਵੱਲ मेरे बारे मिसाल में तौर पर अल्लाह रखा साहब कि रब ये कहना कि तुसी कर्ज हसना दो ਕਰਦੇ ਅਸਨਾ ਦਵੋ दो ठीक है ना हम कर्ज हसना दो तुसी जरा गौर करो रब सारी कायनात का देने वाला है तुसा की जरूरत है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੈ। तुसा ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ बड़ी तुसा गल। की जरूरत है कुर्बानी असी देने किहड़ी चीज़ तुसा पहुंचनी कोई एक चीज़ दसो असां पहुंचनी कुछ भी नहीं पहुंचना कर्जे हसना दो कोई समझ नहीं आया हूँ इस मैं मिसाल दे हूँ तो सही समझ आ सी बिल्कुल सही समझ आ रही इस मिसाल को ठीक है रब कहना मैं भी थोड़े चेक करना थोड़े चेक कर चेक करना जिस तरह कुरान पाक भी हो सूरज तपत यदा बीला अल्लाह ताला हुण अबू लहब नाल लड़ना पिया रब नाल लड़ने की जरूरत है लेकिन हजूर नहीं मोहब्बत ही पे लड़ना हाँ। ਮੈਂ ਬੁਲਾਉ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਟੁੱਟ ਜਾਣ बंदा कह सकना लेकिन रब ने हजूर की मोहब्बत ये ठीक है ना ते वो किहड़ी गल कर रहा सन अल्लाह ताला आजमाना है देखना है जिस तरह हाँ से देखना भी बिल्कुल असी आजमाने रब अच्छा हूँ अल्लाह रखा साहब मिसाल ने तौर पर कि हूँ तुम सही समझ आ सी हूँ थोड़े दो बच्चे ने दो बच्चे मेरे ने मिसाल ने तौर पर समझाने दो बच्चे थोड़े 4-4 साल ने 3 साल ने साल ने हूँ तुम बाहरों टाफियाँ लैके आए बाहरों ਕਾਫੀ टाफियाँ हूँ जरा तुम खुद दसना वा तुम क्या सुहा बाबा माल जी का ठीक है टाफियाँ लैके आए 5 एक बच्चे बुलाया एक बच्चा सी तुसा बुलाया तुसा 5 टाफियाँ ਰਾਤੀਆਂ रात दिया वो लैके बड़ा ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ खुश होया ना नहीं तुसा उसी वेले उसा किया उसी लम्हे भाई। दे के एक टाफी मार वापस से। दिखिया किसन उसा ਤੁਸੀਂ तुसा मंगिया और भी एक तुसा। टाफी कौन पे मंगना ਉਸ ਤੇ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਹੀ। देने वाला तुस मंगी है तुस उसने फौरन एक टाफी तो ਵਾਪਸ ਕਰ वापस कर तुसा ना लिखिया एक टाफी भाई, अंकल कभी दो। मंसूर साहब ਹਾਂ उसने फौरन इन्हां नूं दे ਹਾਂ तुसा क्या एक टाफी इन्हां नूं दे ਹਾਂ उसने फौरन इन्हां उन्हां नूं नूं दे। देर ही नहीं लाई दे दे। इन्हां नूं दे इन्हां एक ना 5 टाफियां ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ खत्म हो गई ਤੁਹਾਡੇ कहने तो उसने क्या किया कि सारियां टाफियां एक साथ दे ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁਣ ਦੂਏ ਬੱਚੇ ਆ ਤੁਸੀਂ 5 ਟਾਫੀਆਂ ਆਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਆ ਆ ਲੈ ਦੇ ਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਫੀ ਮਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਾਫੀ ਦਿਓ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਨਸ ਪਿਆ 5 ਟਾਫੀਆਂ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਂ ਦੱਸੋ ਬੱਚੇ ਦੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ कोई शक नहीं। ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਸ ਵੰਡੀਆਂ इसी तरह रब कहना मैं देखना वा कि मेरा खास बंदा केड़ा जेड़ा मेरी गल सुनना वा। ओए होए ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦस्त कौन समझ आया? ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦस्त वाह 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 ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ वाह, वाह, सही नहीं, किया नहीं, कि इससे बेहतर मिसाल नहीं हो सकती। इसकी बेहतर मिसाल नहीं हो सकती यानी तुसी एक ही चीज देखो अल्लाह रखा सा जरा गौर करो वाह, वाह। कि ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ हाँ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ कहने हो कि यार ये लीचड़ी ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਯਾਰ ਲੈ ਕੇ ਨਸ ਜਾਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਖੁਦ ਵੰਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਦੋਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 50 ਆਣ ਕੇ ਦਿਓ हाँ, ये बंदा ठीक हो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬਸ ਜੀ यार ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੇ ਰੱਬ ਕਹਿਣਾ ਇसी तरह मेरा बंदा हो मोमन हो जिस तरह पाला किसी पूछे ना मुसलमान और मोमन इनके फर्क है तो एक बात क्या मुसलमान हो जरा अल्लाह में मनना है मोमिन हो जिसने अल्लाह मनना है अल्लाह वाह जमीन आसमान में फर्क है बहुत फर्क है, सारा ही फर्क है। देखो इकबाल ने क्या ना हालांकि फिर बंदों से कुरान की क्या जगह जगह या अय्युहल मोमिनून मोमने लिखे कैसी समझते हैं कलमे वाला ही मोमिन है हैं अल्लाह ताला अल्लामा इकबाल क्या ना फिरदमंदों से क्या पूछूं फिरदमंद अक्लमंद क्या जरा वो अक्लमंद हो ठीक है ना फिरदमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है मैं तो इस फिक्र में रहता हूँ कि मेरी इंतहा क्या है मकाम गुफ्तगू क्या है अगर मैं कीमिया करूँ यही सोच नफ्स है और मेरी कीमिया क्या है खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता दे तेरी रजा क्या हाँ देखो वो एक दो शेर और पीर नसीर साहब ये शेर पीर नसीर साहब ने कि शेख मैं खाने में आने को तो मुसलमान आया शेख मैं खाने में आने को तो मुसलमान आया बात तो जब है कि निकले तो मुसलमान निकले मजा तो जब है कि निकले तो मुसलमान और शेख माशर में जो पहुंचे शेख माशर में जो पहुंचे तो आमाल ना दारत जिस माल के वो सौदागर थे वो माल ना दारत वो माल नदारत जरा सौदा दुनिया च बेचने सन अपने को कोई नहीं सी कोई लोगों में कहते सुन झूठ ना बोलो बेईमानी ना करो तो आप सारे काम कर दें माल नदारत मेरी बात समझिए ना ये मैं माशर में जो पहुंचे तो अमाल ना दारत जिस माल के वो सौदागर थे वो माल ना दारत दुनिया पीर मौलवी आलम मुफ्ती झूठ नहीं बोलो बेईमानी नहीं करो किसी ने हक नहीं खाना फलान नहीं करना टमकान नहीं करना इंज करना उंज करना अल्लाह रसूल की गल सुननी है जरा नहीं सुनना वो काफिर है जरा नहीं सुनना वो मुनाफिक है जरा नहीं सुनना क़यामत वाले जाड़े जब पेश होए अल्लाह ताला के जो सौदा बेचना रहे हमें 10 लाख तेरे को तू कितना सच बोलिया थे अपना सामान खोल समान उसी के सौदे ही कोई नहीं जिस माल के गल में समझे ना फिर वो एक बड़ा प्यारा शेर है कि शेख पढ़े मराब हरम में शेख पढ़े मराब हरम खाने काबे शेख पढ़े मराब हरम में तो सारी ज़िंदगी पढ़ता रहे एक सजदा हुसैन जैसा करके दिखाए तो माने एक सजदा हुसैन ऐसा करके दिखाई तो माने हुसैन जैसा और शेख बहुत अच्छी है मकतब की फ़ज़ा लेकिन पलती है बियामान सुलेमानी और फारूकी ये फैज़ान नज़र था या मकतब की करामत थी सिखाए सिखाए किसने किसने इस्माइल इस्माइल को को वाह यानी किड़े मदरसे इस्माइल ने सलाम वाह। पढ़ के आए किड़े कॉलेज गए ने बहुत अच्छी दसो मां हकीकत एक कार मां की परवरिश थी हाँ कि बाप ने क्या चल मां भी पता सी जमा करने से उसने क्या अज नहीं मावा ना ला के तको ना जी बल्कि साढ़े दौर नहीं आला रखा साहब साड़ियां मामा जड़ियां सुनो मेड इन जापान ना माल सी मजबूत सी आज का सारा चाइना ना माल और फिर भी भरोसा करदियां थी कि अबू ना गया तो कोई मुश्किल नहीं आजकल मेड इन चाइना ना माल है चल गया ते आसमान तक ना चलिया ते शाम तक ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਆਖਣ ਕੇ ਚਾਚਾ ਤਾਏ ਨਾਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ असा चाचा ना ताया ना ਗੱਡੀਆਂ वो सारी चाचे का बाप ना गया सी तो फिर भी तरबियत लोग किसने की थी है वाह किसने की थी है किसी मदरसे जो नहीं सिखाए किसने स्कूल कॉलेज इस्माइल को सिखाए किसने इस्माइल को आदाब वाह फर्ज वाह 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 ठीक है ना और शेख करता है जो मस्जिद में खुदा को सजदे उसके सजदों में असर हो ये ज़रूरी तो नहीं सब की साकी पे नज़र हो ये ज़रूरी है मगर सब पर साकी की नज़र हो ये ज़रूरी तो नहीं मैं खाना है यदि मस्जिद में तुसी सारे नमाज पढ़ने जाने बिल्कुल, शायर है क्या हाँ, ना हाँ, वो हाँ। सारे ऐसा नीति है हाँ। मौलविया भी दे पीरा ने मुरीद भी नीति है सब नीति जरा गौर करे अबू लाब भी नीति है अबू जैद भी नीति है अब्दुल्ला बिन उबई भी नीति है तो हजरत बलाल भी नीति है वाह 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 कबूल किसने हुई हजरत बलाल ने सारे फेल हो गए मक्के के सरदार भी फेल हो गए थे बड़े बड़े पैसे वाले भी फेल हो गए यानी फेल हो गए यानी मस्जिद भी जाने शायर है क्या ना कि सबकी साकी पे नज़र हो ये ज़रूरी है देखो हम असी जाने सारे ही कर नीयत की थी नमाज़ों की खाने का भी खास वास्ते अल्लाह ताला यानी पूरी तवज्जो उधर उनको ज़रूरी नहीं है थोड़ी उधर तवज्जो दूसरी थोड़े दर हो दूसरी हो सकना है कि गोदड़ी चो लाल बैठा है पीछे फटिया कपड़िया में तुझा क्या यार पीछे जाके बैठ और पीछे बैठे रब सारा उसे ही रखना वाह असी बड़े सूट बूट पा लिबास से पारसाई से शराफत आ नहीं सकती शराफत नफ्स में होगी तो इंसान पारसा होगा और लिबास से फ़क्र की ये शान है कि उसमें पैमन तो होते हैं दब्बे नहीं होते
لباس خضر میں ہزاروں راز بنے پھرتے ہیں، اگر دنیا میں رہنا تو کوئی پہچان پیدا کر سال کہنا دنیا تو چلا جا میں تن لوگ اچھے لفظوں نال یاد کر اگر تن اچھے لفظوں نال یاد نہیں پہ کرنے تو سمجھ لے زندہ رہ کے بھی مرے ہیں، زندہ رہ کے مرے ہیں کہ پیر نصیر صاحب بھی کہنے موجود فضیلت بھی کوئی ہے کہ نہیں، تعلیم سے نسبت بھی کوئی ہے کہ نہیں، پوشاک تو قیمتی پہن لی تو نے، تیری اپنی قیمت بھی کوئی ہے کہ نہیں، یہ اپنی قیمت بھی کوئی ہے۔ دیکھو جی یہ تو کوٹی اتنے نہیں ہوگی نا، یہ سوٹ اتنے نہ ہو گیا، یہ گھڑی اتنے نہیں ہوگی نا، یہ موبائل اتنے نہ ہو گیا، یہ گڈی اتنے نہیں ہوگی، یہ کوٹھی اتنے نہیں ہوگی، یہ فلانی چیز اتنے نہیں ہوگی، تو کتنے نہ تمہاری کیا قیمت؟ تو کتنے نہ میں لاکھ دفعہ کہنا کہ 3 مرلے نے کاری جھلامہ اقبال پیدا ہے، 3 مرلے آج کل لوگوں کو طریق نالیاں کوٹیاں ہیں یا نہیں، نال گوانڈیاں نہیں پتہ ہے چبل کس کو ڈج رہنا ٹھیک ہے یا نہیں، ایسے طرح ہی ٹھیک ہے نا، تو میں کہا 3 مرلے جتنا بڑا آدمی پیدا ہوا، اتنا بڑا آدمی پیدا ہوا پوری، بلکہ اتنا بڑا آدمی پیدا ہوا اس سے چھوڑو 80 اسا پڑھنے لوگ ساڑھی بھی عزت کرتے ہیں۔ واہ واہ، نہ لینا اقبال صاحب، یقین کرو گے اصل آپس میں مذاق گالے کریے اقبال صاحب، نائب اقبال، کیا بات کیا بات، مثال نے توڑ دے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھو ہوں جس چیز نے ڈاکٹر اسرار کتنا پڑھنا سی اقبال سارے پڑھنے سننے نا، یعنی کہ بابا جی بھی بہت پہچان پڑھتے جڑی ہے نا، بابا جی بہت پڑھتے میں ہاں بابا میں ان کو ایک مثال دینا میں ہوں جس چیز نے اقبال میں پڑھیا نا اس نے اور میں کئی دفعہ ایک گل کرنا ہونا ہے کہ اقبال اب پڑھنے سے اندر غیرت نہ ہونا بڑا، بغیرت آدمی نہیں پڑھ سکتا، یہ پکی گل ہے، بغیرت آدمی نہیں پڑھ سکنا نے، جس طرح اللہ رکھا صاحب تو جلدی سمجھ آتی قرآن پاک نے آیتہ نہ ایک سنے کہ بے ضمیر اور بے حیا لوگوں سے پردہ کرتی ہے، یہ بات صحیح ہے۔ ہم قرآن پہ پڑھنے فون رکھا ہے کول میں 1 لاکھ درہم نہ فنکشن آنا ہی کوئی نہیں، ایویں وزن چاہ کے پھرنا وانا جی سیدھی گل جڑی ہے، ہاں فنکشن آتا ہی کوئی نہیں، چلانا نہیں آتا، چلانے ہی نہیں آنا۔ قرآن پاک ہے میں کئی دفعہ ہزار دفعہ گل کرنا کہ پوری دنیا کا علم بستے بستہ کنڈی پیچھے، پوری دنیا کا علم بستے سے بستہ کنڈی پیچھے، کنڈی پیچھے، قرآن پڑھن جانے کتنے رکھنے ہونے سن سینے نال، جو ہی قبر جاساں جو ہی دنیا میں اصل دنیا جاساں سیدھی گل جڑی ہے، یہ تو نقلی دنیا میں نا، یہ تو مصنوعی ہے، جو ہی اس دنیا جاساں ٹھیک ہے نا، یہ سارا علم کتنے رہ ویسے دنیا نا دنیا کا پیچھے رہ پیچھے رہ ویسے ویسے، بستہ پیچھے رہ گیا ہاں انجی ہے وہ علم قرآن نہ سارے نال جاسی، قرآن سارے نال جاسی کیسی جس طرح دنیا میں ترتیب نال پڑھنا سی کتنے بھی پڑھنا جا سیڑھیاں چڑھنا جا، جتنے میرا اختتام ہو سی اتنے تیرا مقام ہو سی، ہاں قرآن کہنا جتنے میرا اختتام ہو سی اتنے تیرا اتنے تیرا مقام ہو سی، جس طرح دنیا تو ترتیب نال میں پڑھنا سی ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا سی، صحیح ہے، کیونکہ دنیا میں ٹکے ٹکے کی نوکری واسطے اسی ٹکے ٹکے نے علم سمجھ کے پڑھنے اللہ رکھا صاحب، دنیا نہ کوئی ایک بندہ تسی دس دیو جڑے لوگ یہ گل کرنا نا میں انہوں نے جاہل کہنا وا، زمانے نہ وڈا جاہل کہنا زمانے نہ، ٹھیک ہے نا، جڑے کہنے میں بچے میں پڑھانا بس اے بچے ڈگری مل گئی نا 4 پیسے کما سی کسی زندگی بن ویسے، ٹھیک ہے نا، کہ پیسے کمانے واسطے علم کی کتنے ضرورت ہے، سارے بڑے وڈیرے جڑے دادے پردادے سن میں سارے تو دس دو، ایک بندہ دس دے میرا دادے نے PhD کی چلو اس ویلے سکول ہی کوئی نہیں سن، وہ بیچارہ تھوڑا بہت علم جڑا پڑھیا سی نے قرآن کا علم سی انہوں کو، تربیت سی کہ جھوٹ نہیں بولنا، کسی نے حق نہیں کھانا، پیار اور محبت نہ رہنا، سارے کٹھے مل کے رہنے سن، ہے بڑا چھوٹا احترام محفل کا، اس کی وجہ اللہ تعالیٰ انہوں نے ہر کام میں برکت پائی سی، ساڑیاں بدماشیاں نہیں وجہ نال، میری گل سمجھا نا، میں نہیں وجہ نال، قبر اور غرور نہیں وجہ نال، میری گل سمجھا نا، یہ جڑی برکت ہے نا، یہ جڑی ساڑی میں نا اللہ رکھا صاحب، یہ بڑی قیمتی گل ہے، جی ساڑی میں نا، میں ملک، میں چودھری، میں خان، میں نیازی، میں گجر، میں فلان، میں ٹمکان، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ یہ تو بتاؤ تم مسلمان بھی ہو، ٹھیک ہے نا، سان مسلمان ہونے کا فخر نہیں ہے، ملک ہونے سے بڑا فخر ہے، چودھری ہونے سے بڑا فخر ہے، میری گل سمجھ مرزا ہونے سے بڑا فخر ہے، گجر ہونے سے بڑا فخر ہے، جی میں فلانا چودھری، میں فلانا ملک، میں فلانا گجر، وہ ذرا پہلے تو انسان دے بنے، ایک نبی ماں تسی دس دے، ایک صحابی دس دو جس نے نالے القاب لگے ہوں لمبے چوڑے، کسے دن چلو پتہ ہی دس، نہیں، چلو اسی دس، اج راجے گجر وچ بٹکے ہوئے ہیں،
NRB ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਚਰ ਹੈ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈ ਲਓ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਆਇਆ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਆਇਆ वहाँ थोड़ी जी तो मेरे के एक बंदा खड़ा सी ना उसको मतलब पहले ने काफ़ी अरसे निकाले उसने वीज़ा उसने लिख लिया सी तो वो उसने मतलब पासपोर्ट का नाम लिखा सी मतलब चौधरी खान न्याजी चुगताई फलान टमखान मतलब लंबे छोड़े पाकिस्तान के जितने पैसे आने जाने उतने लकब नाल लगने जाने और वे भावें 2% ना मरासी मसली समझ जाओ ना लेकिन पैसे ये 4 आ गए तो हूँ चौधरी भी बन गया खान भी बन गया सारा कुछ बन गया तो अरबी वो मेरे के खलता सी मैं उसने पीछे था अरबी उसने कहना बाकी बंदे किधर में अंधे ना इस वीजे से हाँ, कहना कि बड़ा परेशान होकर पीछे मुड़ के रखना ते वो कहना ये तुम लिखा हुआ है पासपोर्ट पे चौधरी मुदीर खान न्याजी मुगल भट्ट फलान टमखान ये वो बाकी बंदे किधर है वो बेचारा इधर उधर तकना पीछे तो मैं क्या ठीक पे कहने नहीं और भी उर्दू पे कहना सी तो मेरे साथ कहना लो हंसना भी किया है कहना बाकी बंदे मैं क्या मैं कहते बाकी किधर कहना जी मैं ही हाँ तो मैं कह चल ही ना तू चबला जे रखे तो बाकी महल्ले लगे रखना साढ़ा ही रोला है ना ये ना ऑलरेडी गया मल्ले से रखना नहीं मतलब हम इतने ना तू ये रख लेते ना वो बेचारे के रक्षण पीछे हाँ। अच्छा वो पता क्या कहना तुम्हारी मामा ने क्या नाम रखा है हाँ, गिरेशन ने कहना तुम्हारी माँ ने क्या नाम रखा हाँ, है उसके कहना मोहम्मद मुनीर कहना आधा जैन बाकी खाली बली है पेन आधा जैन मोहम्मद मुनीर बाकी को लोग कहना क्लास। ये तेरी माँ ने ना रखा ना ठीक है। तो चबला जाए बाकी तू मतलब माऊ तू ज्यादा सियाना में उस टाइम बिल्कुल इदां ही तो डॉक्टर तो ज्यादा से है गल समझा ना जिस तरह ग्राएं को बंदा मर गया ना हाँ। मरिया नहीं है कौमे भी सी तो ग्राएं वाले रोना पिटना शुरू कर देता मेरी गल समझा ना तो वो कहने जी वो मर गया उस थोड़ी देर बाद क्योंकि डॉक्टर आया ना चेक किया ना हाँ। तो डॉक्टर भी क्या मर गया नहीं मकीम नीम गई उसी ठीक है ना उन्होंने थोड़ी देर बाद उस बेचारे होश आ गई सारे घर वाले रोने पिटने उसने महल्ले वाले उसने आप खुली उठ के बह गया उसे क्यों होया उन्हें कहा तू तो मर गया मैं ऐसे कहना वो मरिया कितने ने मैं जिंदा बने कहने तू डॉक्टर तू ज्यादा सियाना है हाँ चल लम्हा पै दोबारा डॉक्टर कह के गया कि तू मर वही गया गल है मैं इधर से डॉक्टर ज्यादा से आना और लम्हा हो दोबारा लम्हा हो बहरहाल चलो आर्डर वार्डर दो कोई हाँ चलो वो कह रहे थे मैं पकाने में थोड़ी देर लग सी चीज बनाने अच्छा दसो कि सही कहा तो सब